गणेश महाराज की सिद्धि विनायक की वज्रगणपय्य की अक्षतः रक्षासूत्रधारेण सुमुखम् अस्ताभ्यां पद्भ्यां दरेणः तृष्णाः कुंकुम कासवयम् मुदरेण तृष्णाः ओम अभिमन्युष्यः ओम नम श्रीः ओम अस्वस्वपतिगन्धनधरो मन्दारकल्पध्रुवं जम्बवदने वक्षक्षरे क्षीरुणां रविगोर्वन्दते मङ्गलम् अस्वस्य पत्नी शुभलक्षकङ्कणं पिशाचभूता वरहस्तकङ्कणं मुरबालकन्या वरहस्तकङ्कणं नृसिंहलक्ष्मी वरहस्तकङ्कणम् చెప్తూ అందరూ చెప్పాలండి. ఓం అస్వస్యో బదరీకా చందనతరో మందార కల్పధ్రువం జంబో నింబ కదంబ చోదః సరళే వృక్షక్షరే క్షీరుణాం రమ్యంచ హృదయంచ నవం కూర్వందదే मंगलम अस्वस्य पत्नी शुभलक्ष कंकणम पिशाचभूता वरहस्त कंकणम मृबालकन्या वरहस्त कंकणम ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. श्रीराम राम रामेति